कार्यक्रम को समस्त स्वागत। आज आम बीपीएससी 110 ग्लोबल पॉलिटिक्स जागतिक राजनीति विश्व राजनीति विषय यूनिट 8 आलोचना करवा जहाँ शीर्षक होउछि गण विध्वंसी अस्त्रशस्त्र त्वरान्वित करने आह्वान बा चैलेंजेस ऑफ द प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। जमी आम गत क्लास गुड़िक आलोचना करुले जे वर्तमान विश्व अनेक समस्या दे गति करुछि। विशेष भाव गत काली आलोचना आम भाग नहीं यह कही जे वर्तमान विश्व सब बड़ समस्या होची परिवेश समस्या। से परिवेश को नष्ट करुथिबा तथा विश्व को अंधार गह्वर को ठेली देउथिबा अन्य एक बड़ समस्या होउछि आणविक अस्त्रशस्त्र बा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जहाँ को आम कहीपर गण विध्वंसी अस्त्रशस्त्र। तो प्रश्न उठे जी जो गण विध्वंसी अस्त्रशस्त्र उद्भावन कहीं करागला एवं यह गण विध्वंसी अस्त्रशस्त्र द्वारा विश्व किपरि भाव क्षतिग्रस्त होउछि आम किपरि निजको रक्षा करिपरिबा एवं केउ केउ चुक्ति ए क्षेत्र में संपादित होइछि। ए समस्त विषय को आम यूनिट विस्तृत भाव आलोचना करबा। प्रथम आम देखिबा जे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बा गण विध्वंसी अस्त्रशस्त्र प्रथम प्रयोग होइथिला द्वितीय विश्व युद्ध चालुथिबा समय हिरोशिमा और नागासाकी सहर, जहाँ द्वारा अनेक लोक मृताहत होगा सहित अक्षम तथा पंगु हो गले। जापान अर्थनीति भुशुड़ी पड़ा, समग्र विश्व पई एक सतर्क घंटी बाजी उठिला एवं सर्वशेष द्वितीय विश्व युद्ध में जापान आत्मसमर्पण कला। तेरे प्रश्न उठे सतरे कौन जापान आत्मसमर्पण करने निमंते हिरोशिमा और नागासाकी में आटम बम आणविक शक्ति प्रयोग करा जाइथिला? वास्तव में ताहा नुहे। द्वितीय विश्व युद्ध पर जो शीतल युद्ध नूतन समीकरण गढ़ी उठिला से सोवियत रशियार उत्थान को देखी भयभीत होइतिबा अमेरिका सोवियत रशिया को एक आह्वान देवा निमंते जापान रे निजर यही दुईटी बोमा प्रयोग करिथिला, जहा द्वारा अमेरिका विश्व में निजर एकचाटिया शासन बा दबदबा प्रतिष्ठा करि पारि। सेही दिन केवल अमेरिका नुह अनेक राष्ट्र यही गोष्ठी में सामिल होइछन्ति एवं अनेक गण विध्वंसी अस्त्रशस्त्र उत्पादन करिछन्ति अर्थात महजूद बा गच्छित कर रखिछन्ति। तेबे यही गण विध्वंसी अस्त्रशस्त्र कौन, साधारणतः यार संज्ञा कौन? ये दृष्टि में देखिले साधारण भाव कहा जाए WMD बा गण विध्वंसी अस्त्रशस्त्र एक शब्द जहा कि सही प्रकार अस्त्र निमंते व्यवहार करा जाए जो अस्त्र गुड़िक द्वारा बिना भेदभाव अनेक लोकंकर जीवन को निया जाई पारे एवं यही दिगरे बा यही परिधि रे आमे आणविक जैविक रासायनिक एवं रेडियोलॉजिकल अस्त्रशस्त्र विषय आलोचना करि परिबा। एवं एमानक गोटिए नकारात्मक दिग हेउछि अंतर्जातीय शांति और सौहार्द निमंते यही अस्त्रशस्त्र गुड़िक बा गण विध्वंसी अस्त्र शस्त्र गुड़िक प्रथम एक विपद बड़ विपद भाव उभा होइछि। तो वास्तव में देखा जाए यही गण विध्वंसी अस्त्रशस्त्र अन्य एक संज्ञा यूनाइटेड नेशन रीजनल सेंटर फॉर पीस एंड डिसआर्मामेंट इन एशिया एंड पैसिफिक प्रदान करिछि, जार शॉर्ट फॉर्म हेउछि UNRCPD। मिलित जातिसंघ एशिया एवं पैसिफिक बा प्रशांत महासागरीय स्थान एरिया शांति प्रतिष्ठा करने निमंते मिलित जातिसंघ जो आंचलिक केंद्र प्रतिष्ठा करिछि ताहा मतरे WMD constitute a class of weaponry with the potential to in a single movement। अर्थात गण विध्वंसी अस्त्रशस्त्र एपरि अस्त्रशस्त्र जो मानक पाखरे संभाव्य क्षमता अछि गोटे मिनिट रे क्षणिक मुहूर्त रे आखि पिछुआके
kill millions of civilians अनेक लोकंकर हत्या करपा मारी दे पारिबो जियोपावाडाय द नेचुरल एनवायरनमेंट प्राकृतिक परिवेश को नष्ट करिवो प्रदूषित करिवो ध्वंस करि देबो and fundamentally after the world and the lives of future generation to their catastrophic effects केवल वर्तमान स्थिति रे यह विश्व जो शांति प्रकृति एमान को नष्ट करिवो नाही आगामी पीढ़ी मान को मध्य क्षतिग्रस्त करिवो आगामी पीढ़ी को आसुथिबा लोक माने बा पिला माने मध्य आदर क्षतिग्रस्त हेबे तेणु गम विध्वंसी अस्त्र शस्त्र विश्व शांति निमंते एक विपद एक प्रतिबंधक एक मुख्य आह्वान तेरे प्रश्न उठे ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रथम केउठ आरंभ होइतिला साधारणतः कहा जाए यह 1937 मसीह रे यही शब्द को व्यवहार करा जाइतिला जेतेबेले बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स गठन होइतिला एवं प्रयोग करा जाइतिला सेही समय रे ही गम विध्वंसी अस्त्र शस्त्र प्रथमे यही शब्दटी को व्यवहार करा जाइतिला एवं यही मास बॉम्बार्डमेंट केउठार होइतिला ऑफ गुरेनिका ऑफ स्पेन रो गुरेनिका स्थान रे होइतिला एवं सेही दिन ठारू यही शब्दटी आज पर्यंत अंतर्जातीय राजनीति रे बा अंतर्जातीय अध्ययन रे व्यवहृत होई आसुछि ए दृष्टि को यदि देखा जाए तापर आरंभ हैला जोटा हम ऑलरेडी आगु आलोचना करि सारिले जे हिरोशिमा एवं नागासाकी ऊपर आणविक अस्त्र तांडव लेवा तो पुनर्बार एक आखि पिछुआ के किपरि अनेक लोक अधिक लोक मृत्युवरण करते संपत्ति क्षयक्षति हब ताहार ई नागासाकी एवं हिरोशिमा एक जवंत उदाहरण थिला एवं द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त पर उभय अमेरिका और सोवियत संघ उभय चाहिए विश्व में निजर क्षमता को प्रतिष्ठा करने निजर गुरुत्व वृद्धि से मध्य प्रतियोगिता आरंभ है जार नाम आम समस्ते जानीचे शीतल युद्ध यही शीतल युद्ध में जदिओ उभय राष्ट्र परस्पर सामना सामनी प्रत्यक्ष भाव मुकाबिला कले नहीं किंतु परोक्ष भाव अन्य छोट छोट राष्ट्र मानक निजर मोहरा बा गोटी बनाई से माने ही शीतल युद्ध को जीतवा को चाहिए एवं शीतल युद्ध में निजर गुरुत्व को वृद्धि पाई उभय अमेरिका एवं सोवियत संघ एक प्रतियोगिता लिप्त हेले जार नाम है आणविक अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता एवं उभय राष्ट्र अधिक आणविक अस्त्र शस्त्र प्रस्तुत करने को लगे जहा द्वारा से निजर जातीय स्वार्थ पूरण कर एवं समग्र विश्व में निजर गुरुत्व वृद्धि करें किंतु यह नकारात्मक दिग है यही राष्ट्र गुड़िक निजर स्वार्थ विभिन्न निष्क्रिय राष्ट्र न्यूट्रल स्टेट एवं शांतिप्रिय राष्ट्र मान सब अस्त्र को प्रयोग कले परवर्ती समय जहाँ यदि एक क्षेत्र उदाहरण नि जाए तेरे हंगेरी वियतनाम कोरिया ये तीनोटी उदाहरण को नहीं पारिबा जो देखिपर यही उभय राष्ट्र यही उभय विश्व शक्ति केंद्र किपर निजर क्षमता को बजाय रखा निजर दबदबा को जाहिर करने केतेक समय पारंपरिक अस्त्र शस्त्र आउ केतेक समय नूतन जंत्रपाति सहित नूतन वैषयिक ज्ञान कौशल प्रस्तुत होता अस्त्र शस्त्र एवं आउ केतेक समय आणविक अस्त्र शस्त्र भय देखाई चली तेणु जो गम विध्वंसी अस्त्र शस्त्र यार सबु सीमा एवं सरहद शीतल युद्ध समय टपी जाइथिला कारण प्रत्येक राष्ट्र अधिक अस्त्र शस्त्र प्रस्तुत करने को लगे जहाँ द्वारा आखि पिछुआ के क्षण के तत्काल अनेक जनसाधारण को मृत्यु दंड दि जापर मारी दि जापर तेणु ये दृष्टि को देखिले से एक नूतन चिंता धारा आरंभ होता जहाँ नाम था बैलेंस ऑफ टेरर विश्व शांति प्रतिष्ठा निमंते शीतल युद्ध समय यही शब्दटी को व्यवहार करा कारण अमेरिका ओवर किल कैपेसिटी अमेरिका पाखे म्यूचुअल एश्योरेंस डिस्ट्रक्शन ताको आम अंतर्जातीय राजनीति में मैड बोली कहू म्यूचुअल एश्योरेंस डिस्ट्रक्शन
ଆମେରିକା ଏବଂ ସୋଭିଏତ ରଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯଦି କିଏ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେ ତେବେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବେ ଏହି ଯୋଉ ସୀମା ଏହି ଯୋଉ ନୀତି ସେମାନେ ଆପଣାଇଲେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା ବର୍ଲିନ ୱାଲ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ସୋଭିଏତ ରଷିଆ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେବା ସହିତ ବିଶ୍ୱରୁ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ ଦବାବାଦଲ ହଟିଗଲା ଏବଂ ହଟିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବା ଗଣବିଧ୍ୱଂସୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଏକ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କାରଣ ସୋଭିଏତ ରଷିଆ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱରେ ଏକମାତ୍ର କ୍ଷମତାଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଲା ଏବଂ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦିଦେଲା। ତେଣୁ କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଆମେରିକା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପୋଲିସ ମ୍ୟାନର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କଲା ବା ବିଶ୍ୱରେ ୟୁନିପୋଲାର ଏକ ଧ୍ରୁବୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଲା ଯେଉଁଠି କେବଳ ଆମେରିକାର ହିଁ ରାଜୁତି ଚାଲିଲା ଏବଂ ଆମେରିକା ତାର ନୀତି ନିୟମକୁ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମାନିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କଲା ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛେ 92 ଶେଷ ଏବଂ 93 ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗଲ୍ଫ ୱାର ଇରାକ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଇରାକ ଉପରେ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ଥିଲା ଯାହା ଆମେରିକା ମତରେ ଯେ ସଦାମ ହୁସେନଙ୍କ ପାଖରେ ଗଣ ବିଧ୍ୱଂସୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିଛି ୱେପନ୍ସ ଅଫ ମାସ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଗଣ ବିଧ୍ୱଂସୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କେତେବେଳେ ସଦାମ ହୁସେନ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଏକ ସୁପାରିଶ କରାଇ ନେଇ ଆମେରିକା ଇରାକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ତେଣୁ 3 ପ୍ରକାର ଗଣବିଧ୍ୱଂସୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ୱେପନ୍ ବା ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି କେମିକାଲ ୱେପନ୍ ବା ରାସାୟନିକ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ ବା ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର। ଏହି 3 ପ୍ରକାର ଗଣବିଧ୍ୱଂସୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖେ ଅଧିକ ମହଜୁଦ ରହିଛି ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏହି 3 ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପୁନର୍ବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢିବା ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ର ବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ୱେପନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ମନେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ଏବଂ ଆମେରିକା ୱାର ଅନ୍ ଟେରର ଆରମ୍ଭ କଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବା ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ ଏକ ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ନିମୋନିଆ, ପ୍ଲେଗ ଏବଂ ବସନ୍ତ ବା ସ୍ମଲ ପକ୍ସ ଏହି ସବୁ ରୋଗ ହେଉଛନ୍ତି ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ର ବା ଜୈବିକ ଗଣବିଧ୍ୱଂସୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଉଦାହରଣ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ୱେପନ୍ ଶବ୍ଦଟି 1763 ମସିହାରେ ଆମେରିକାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ମାନେ ସ୍ମଲ ପକ୍ସ ବା ବସନ୍ତର ଜୀବାଣୁକୁ ବା ଭୂତାଣୁକୁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ବା କମ୍ବଳ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡେଇ ଦେଇ ଆମେରିକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଘଟଣା 1763 ମସିହାରେ ଘଟିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ପନ୍ଥା ଆମେରିକା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ବ୍ରିଟେନର ଏକ କଲୋନି ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଦେଖାଯିବ ତେବେ ଜାପାନ ଚୀନର ଏରିଆରେ ଲାଇସ୍ ବା ଉକୁଇ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ବାଣ୍ଟିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ୱେପନ୍ ବା ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ରକୁ କେତେକ ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ପଲିଟିକାଲ ଆସାସିନେସନ, ରାଜନୈତିକ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ। କାରଣ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେରିକାର FBI ଏବଂ CIA ଏହି 2ଟି ସଂସ୍ଥା
प्रायतः विश्व सबु राष्ट्र में निज बोल चालू नथिबा राष्ट्र गुड़िक सरकार मुख्य मानक हटेइबा एवं बसेइबा कार्य लिप्त थांती एवं राजनैतिक उद्देश्य साधन पाई केतेक समय मध्य जैविक अस्त्र प्रयोग करा जाए। यह द्वारा आउ कौन हुए गृहपालित पशु माने क्षतिग्रस्त हुअन्ति से रोग व्यापे जहाद्वारा से गृहपालित पशु मान द्वारा उत्पादित विभिन्न सामग्री को मनुष्य व्यवहार करिया द्वारा से मध्य रोगाक्रांत हुए एवं सर्वशेष मृत्यु मुखरे पड़े एवं जैविक अस्त्र प्रयोग करा दिबा द्वारा कृषि उत्पादन क्षतिग्रस्त हुए एवं कृषि उत्पादन क्षतिग्रस्त होगा द्वारा आम पाई देखा जाए फूड शॉर्टेज बा खाद्यर शॉर्टेज देखा जाए एवं इकोनॉमिक लॉस आर्थिक अभाव देखा जाए आर्थिक क्षति हुए एवं से क्षति को भरणा करबा एते सहज साध्य होई न थाए एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण हेउची आणविक अस्त्र प्रयोग द्वारा एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफिक भयंकर परिवेश प्रदूषण घटे परिवेश ध्वंस हुए एवं परिवेश ध्वंस होगा द्वारा बा परिवेश नकारात्मक प्रभाव मानव समाज ऊपर पड़े जहा द्वारा मनुष्य विभिन्न प्राकृतिक विपर्यय मध्य सम्मुखीन हुए तेणु यही जैविक अस्त्र केते मारात्मक से सहज अनुमान करें एवं इंट्रोडक्शन ऑफ वाइड स्प्रेड इलनेस इते मात्रा देह खराब एते प्रकार रोग व्यापे यही जैविक अस्त्र द्वारा दीर्घ सूत्री में देखा गले ताहा द्वारा अनेक मात्रा विभिन्न प्रकार टिश्यू एवं नर्व अकामी हो पड़े एवं अनेक नूतन प्रकार रोग मध्य सृष्टि करे एवं सबुठु गुरुत्वपूर्ण नकारात्मक दिग हेउची बायोलॉजिकल वेपन बा जैविक अस्त्र फियर एंड मिस्ट्रस्ट अमंग पीपल लोकंक मन भितर यह भय सृष्टि करे केवल भय सृष्टि करे नहीं बरं एक अविश्वास वातावरण सृष्टि करे जहा द्वारा परस्पर को अविश्वास नेत्र देखती अविश्वास चक्षु देखती विश्व में शांति प्रतिष्ठा हो पारे नहीं शांति प्रतिष्ठा निमंते यह एक प्रतिबंधक भाव उभा हुए तो वर्तमान आम देखा जे जो को एलिमेंट्स को माध्यम द्वारा ये बायोलॉजिकल वेपन के माध्यम द्वारा विकसित हुए बा व्यापे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म विभिन्न प्रकार ऑर्गेनिज्म जैविक उपाय विभिन्न प्रकार रोग संगठित हुए जेपरिक बैक्टेरिया भाइरस फंगी पियन्स एंड विकेट्स एमान को द्वारा बायोलॉजिकल वेपन जो प्रस्तुत करा जाए यही भूताणु मानक द्वारा मानव शरीर मध्य विभिन्न प्रकार रोग व्यापे एवं द्वितीय हूँ टॉक्सिन जेमिति उदाहरण स्वरूप पॉइजन्स जोटा डिराइव फ्रॉम एनिमल्स पशु प्लांट्स गछलता एवं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोट छोट जीव मानक ठारू जो माने अणुजीव से मध्य प्रस्तुत करा जाए जहा द्वारा मानव स्वास्थ्य क्षतिग्रस्त हुए एवं जो बायोलॉजिकल वेपन बा जैविक गणविध्वंसी अस्त्र शस्त्र यह द्वारा क्यों रोग व्यापे क्यों रोग हुए आफ्लोटैक्सिन एंथ्रैक्स बोटुलियम टॉक्सिन फुट एंड माउथ डिजीज ग्लैंडर्स प्लेग राइस ब्लास्ट रिसिन स्मॉल पॉक्स एंड टुलारेमिया ये सब विभिन्न प्रकार रोग व्यापी थाए तो वर्तमान आम पढ़ा बायोलॉजिकल वेपन पर आउ एक गुरुत्वपूर्ण वेपन गणविध्वंसी अस्त्र शस्त्र हथियार होउची केमिकल वेपन्स रासायनिक अस्त्र शस्त्र एवं ये रासायनिक अस्त्र शस्त्र केबे आरंभ हैला ख्रीष्टपूर्व 1000 बीसी जेतेबेले कि चाइनीज माने आर्सेनिक स्मोक खमी खादान धुआं अधिक मात्रा सृष्टि करुथिले एवं यही प्रकार टेक्निक द्वितीय दुईटी विश्वयुद्ध समय में कार्यरत थिला पारंपरिक हेले मध्य यह मात्राधिक भाव क्षतिकारक एवं विभिन्न प्रकार केमिकल वेपन्स रासायनिक अस्त्र शस्त्र हेउची
को एजेंट को कहा मान व्यापे ब्लिस्टर एजेंट्स ब्लड एजेंट चोकिंग हाजर एजेंट्स नर्व एजेंट्स टीयर गैस वॉमिटिंग एजेंट एंड साइकियाट्रिक कंपाउंड यही सब माध्यम द्वारा यही रासायनिक अस्त्र शस्त्र गुड़िक प्रयोग करा जाए। एवं जदि आमे देखिबा जे प्रथम विश्वयुद्ध रे अनेक मात्रा रे क्लोराइन गैस एवं मुस्टार्ड गैस यूज होइतिला जहा पुनर्बार ईरान इराक मध्य चलीथिबा युद्ध समय रे व्यवहृत होइतिला। एवं 1925 मसीहा रे संगठित होइतिबा जेनेवा प्रोटोकॉल रे ए रासायनिक अस्त्र शस्त्र को व्यवहार करबा तथा उत्पादन करबा उपरे निषेधादेश जारी करा जाइतिला। किंतु वास्तव में पुनश्च देखा गला जे प्रथम विश्वयुद्ध पर पराजित जर्जरित निष्पेषित जर्मनी एवं तत्कालीन शैव शासक एडल्फ हिटलर जो कंसंट्रेशन कैंप करथिले जेउठी से जीव मानकु प्रथम विश्वयुद्ध रे जर्मनी हारिबा निमंते दायी करथिले से मानकु नै से कंसंट्रेशन कैंप रे रखुथिले एवं विभिन्न प्रकार गैस चैम्बर करी गैस छाड़ी से मानकु मारुथिले बा मारिया बाध्य करुथिले। तेणु ये जो रासायनिक अस्त्र शस्त्र हिटलर को टाइम रे अनेक मात्रा रे व्यवहृत होइथिला एवं 1970 मसीहा 80 मसीहा मध्य रे पाखापाखी 25 टी राष्ट्र यही केमिकल वेपन बा रासायनिक अस्त्र शस्त्र प्रस्तुत करुथिले। 1942 मसीहा सेप्टेम्बर 3 तारिख रे केमिकल वेपन्स कन्वेंशन प्रस्तुति हैला जहा कि 1997 मसीहा 29 एप्रिल रे कार्यकारी हैला एवं एहार एकमात्र लक्ष्य हैला जेमति बायोलॉजिकल वेपन को रोकिबा निमंते चुक्ति करा गला से पर एहार एकमात्र लक्ष्य हैला रासायनिक अस्त्र शस्त्र को किपरि रोका जाई पारियो अधिक रासायनिक अस्त्र शस्त्र उत्पादन को किपरि रोका जाई पारियो। तो वर्तमान आमे पढिबा आणविक अस्त्र शस्त्र न्यूक्लियर वेपन जहा हेउछि गम विध्वंसी अस्त्र शस्त्र अन्य एक दिग एवं प्रथम आमे आलोचना कले जे हिरोशिमा एवं नागासाकी होइथिबा विभीषिका थिला आणविक अस्त्र शस्त्र प्रयोगर ज्वलंत उदाहरण एवं परवर्ती समय रे जदि वर्तमान देखिबा प्रायतः अनेक राष्ट्र मान हाथ रे एही गम विध्वंसी आणविक अस्त्र शस्त्र रहिछि एवं ए गम विध्वंसी अस्त्र शस्त्र निमंते अनेक राष्ट्र मध्य बारंबार वर्तमान मध्य प्रचेष्टा लिप्त अछंती। प्रथम 5टी आणविक शक्ति संपन्न राष्ट्र थिले मध्य परवर्ती समय रे एही एटॉमिक क्लब अनेक मात्रा प्रसारित होइथिला एवं अनेक केतेक राष्ट्र इथिरे शामिल होइथिले। वर्तमान मध्य केतेक राष्ट्र एबे मध्य प्रचेष्टा करूछंती कि परि अधिक आणविक अस्त्र शस्त्र प्रस्तुत करा जाई पारिबो। तो ये जो तीनोटी प्रकार अस्त्र शस्त्र को आमे देखिले आकु रोकिबा निमंते केवल गोटिए बाट ही रहिछि ता हेउछि डिसआर्मामेंट बा निरस्त्रीकरण जहाँ असंभव मन हुए संपूर्ण निरस्त्रीकरण संभव नहेले मध्य पार्शियल डिसआर्मामेंट बा जहाँ को आमे कहूचे आर्म्स कंट्रोल अस्त्र शस्त्र नियंत्रण एकांत जरूरी। तेणु कहीं आमे अस्त्र शस्त्र नियंत्रण करिबा बा निरस्त्रीकरण दिगरे आमे कहीं चिंता करिबा आमे जदि अस्त्र शस्त्र नियंत्रण दिगरे चिंता करिबा तेबे विश्व ए जो उपरोक्त आलोचना तीन प्रकार गम विध्वंसी अस्त्र शस्त्र विश्व को रक्षा करा जाई पारिबो एवं एहा सहित अन्य केते गुडी कारण अछि जेउथि पई बा जहा पई आमे अस्त्र शस्त्र उत्पादन को रोकिबा दरकार बा अस्त्र शस्त्र उत्पादन उपरे एक अंकुश लगाइबार आवश्यकता रहिछि। प्रथम हेउछि फ्री फ्रॉम फियर ऑफ वार जदि आमे अस्त्र शस्त्र पर अंकुश लगाइबा बा ताको नियंत्रण रखिबा बा सीमित करि परिबा तेबे युद्धर जो भय मनुष्य मन भीतर अंकुरोद्गम हुए ताको रोका जाई पारि। मनुष्य मन हेउछि भयर गंताघार एवं मनुष्य मन भीतर सदा सर्वदा युद्धर भय लागि रही थाए एवं युद्धर भय को दूर करबा निमंते प्रथमे हमको कौन करिया को पड़िबो ना प्रथमे हमको अस्त्र शस्त्र नियंत्रण करिया को पड़िबो
द्वितीयतः रिडक्शन ऑफ डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी ऑफ वार जदि हम अस्त्र शस्त्र उदाहरण स्वरूप जदि पारंपरिक युद्ध होउथिला प्राय तो कम लोक मरुथिले किंतु जो गण विध्वंसी अस्त्र शस्त्र आखि पिछुआ के अनेक लोक जीवन नबार सक्षम हुए तेणु आमे जदि यही वेपन गुड़िक WMD आमे जदि अंकुश लगेबा तेबे आमे देखिबा जे युद्धर जो डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी बा ध्वंसात्मक दक्षता रही कमी जीव संपूर्ण नष्ट नहले मध्य अनेक मात्रा कमी जीव एवं युद्ध बंद हो गले बा युद्ध उपर जदि आम अंकुश लगेबा तेबे विश्व विकास गति करियो एवं फ्रैंकेनस्टाइन सिंड्रोम अनुसार फ्रैंकेनस्टाइन नामक जो व्यक्ति कहते जे मनुष्य मन भितर सदा भय लगे रहे एवं सदावे ता मन भितर गोटे भय थाए जदि मो पाखे अस्त्र अच्छी तेज मुझे सुरक्षित किंतु वास्तव में यह सठिक नुह जदि संपूर्ण भाव अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर दिज्व तेबे आम सुरक्षित कहीं ना जदि आम देखा जे अस्त्र शस्त्र अधिक अधिक उत्पादन केबे शांति प्रतिष्ठा सहायक हो पार ना मोराल रीजन नैतिक कारण जदि देखा ये विश्व भगवान का एक विचित्र सृष्टि एवं मानव ताठू आहरी अधिक परिमाण एक उत्तम जीव तो ये मानव समाज ये प्रकृति ये परिवेश ये विश्व आपको बंचाइबा हेले आमको निरस्त्रीकरण बा अस्त्र शस्त्र नियंत्रण विषय में चिंता करियार आवश्यकता रही एवं आर्थिक दृष्टिकोण देखा जीती अर्थ आम अर्थ शस्त्र गण विध्वंसी अस्त्र शस्त्र उत्पादन में खर्च करुचे जदि ताको आम से दिगरु अन्य दिग को नहीं जीवा तेरे समग्र विश्व में शिक्षा और स्वास्थ्य में एक वैप्लविक परिवर्तन संगठित हेब एथिरे दिमत नाही एवं अन्य एक कारण होउछि जे साइकोलॉजिकल बेज प्रत्येक मन आम पूर्व आलोचना कले प्रत्येक मनुष्य मन भितर जिते युद्धर भय बा वातावरण दूर हो तेबे से विकास केन्द्रिक हेब विकास उपर ध्यान दब तेणु युद्ध को रोकवाई आम अस्त्र शस्त्र उत्पादन उपर अंकुश लगाइबा एकांत आवश्यकता प्रथम आम आलोचना कले संपूर्ण निरस्त्रीकरण एक मरीचिका एक दिवा स्वप्न किंतु संपूर्ण निरस्त्रीकरण नक जदि आम यही न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एवं केमिकल वेपन उपर जदि आम अंकुश लगाई पाइबा तेबे विश्व शांति प्रतिष्ठा दिगरे यह सहायक है सबुठ गुरुत्वपूर्ण एबे 2 दिन पूर्व चली गले मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत रशिया पतन पाई जदियो तांकु दायी करा जाए किंतु विश्व शांति निमंते तांकर दूरदृष्टि प्रशंसनीय तेणु विश्व जनमत जिते से जाई घोषणा कले जे सोवियत रशिया एतिकी परिमाण पाखापाखि 30% वेपन्स कमे दब से समग्र विश्व केवल चकित हो नथिला सोवियत रशिया अन्य नेतृवर्ग चकित होते जदियो ता सोवियत रशिया पाई जातीय स्वार्थ विरुद्ध में थिला किंतु विश्व शांति निमंते एक महान पदक्षेप थिला तेणु विश्व जनमत को से निज आड़ को नहीं पारि तेणु आणविक अस्त्र शस्त्र को रोकवा निमंते आम जदि पदक्षेप नवा यदि कौन राष्ट्र बा विश्व संगठन पदक्षेप निए तेबे निश्चित भाव एक नूतन विश्व जनमत सृष्टि हेब एवं से संगठन एवं से राष्ट्र सपक्ष विश्व जनमत मुहाई तेणु ए दिगरे अनेक गुड़िए चुक्ति संपादित होइछि एवं से चुक्ति प्रायतः अनेक गुड़िए चुक्ति संपादित होइछि सेति मध्यरु 3-4टी प्रमुख चुक्ति आम यूनिट आलोचना करबा प्रथम होछि पीटीबीटी पाक्षिक परीक्षण बारण चुक्ति पार्शियल टेस्ट बैन ट्रिटी यह 1963 मसीह साइन होइथिला बा चुक्ति होइथिला एवं सोवियत रशिया राजधानी मस्को रे यही चुक्ति संपादित होइथिला एवं एथिबे 3 जन राष्ट्र विश्व तत्काल विश्व नियंता विश्व भाग्य को नियंत्रण करुथिबा सेही समय 3 जन राष्ट्र या को नियंत्रण करुथिले ब्रिटेन यूएसए एवं यूएसएसआर अमेरिका सोवियत संघ एवं ब्रिटेन युक्तराज्य एथिबे 5टी धारा थिला एवं यही चुक्ति मुख्य लक्ष्य थिला बा मुख्य नीति थिला वायुमंडल
ମହାକାଶ ଜଳ ଓ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷଣ ନିଷିଦ୍ଧ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଏ ଯେ ଭୂ ତଳେ ବା ଭୂମି ତଳେ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଭୂମି ତଳେ ବା ଭୂ ତଳେ ଏହି ତିନୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନାୟାସରେ ଅନେକ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପିଟିପିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ହେଉଛି ଏନପିଟି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନଏନପିଟି ବା ଏନପିଟି, ପପୁଲାରଲି ଏନପିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ନନ୍ ପ୍ରୋଲିଫରେସନ ଟ୍ରିଟି। 1968 ମସିହା ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। 1970 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 5ରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଏବଂ 24ଟି ଅଣଆଣବିକ ନନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ 3ଟି ଆଣବିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଷ୍ଟେଟ୍, ଯୋଉଟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ବ୍ରିଟେନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ସୋଭିଏତ ସଂଘ, ଏଥିରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 187କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ 5ଟି ନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ 5ଟି ନୀତି ହେଲା ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ସହାୟତା କରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଥିଲା ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବା ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଆଣବିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେହି ସର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି ସେମାନେ ତାକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିବେ। ପିସଫୁଲ ୟୁଜ ଅଫ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ସ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେଥିରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବାହାର କରିପାରିବେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ତୃତୀୟତ ହେଲା ଯଦି କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ଏଥିରେ ଚୁକ୍ତି କରିଥିବାକୁ ଯଦି କୌଣସି ଅଣଆଣବିକ ସମ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯଦି କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ତାକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗଭର ହେବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲେ ଯେ ଆଣବିକ ଆଣବିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅଣଆଣବିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାର ତଦାରଖ IAEA କରିପାରିବ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି ଏଜେନ୍ସି, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଣବିକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ସଂଗଠନ। ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ଇସ୍ୟୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଜାରି ରହିଛି। ଏବଂ ସର୍ବଶେଷ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ଯେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାର 25 ବର୍ଷ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା 25 ବର୍ଷ ଏବଂ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ରିନ୍ୟୁ କରାଯିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଫିଜାଇଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଟି FMCT। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚୁକ୍ତି 2ଟି ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା, ହାଇଲି ଏନରିଚ୍ଡ ୟୁରେନିୟମ HEU ଏବଂ ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ ଆକୁ କିପରି କମା ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଚୁକ୍ତିଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଗରେ ହୋଇଥିଲା 1946 ମସିହାରେ CTBT କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରିଟି, ବ୍ୟାପକ ପରୀକ୍ଷା ନିଷିଦ୍ଧ ଚୁକ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ ବ୍ୟାପକ ପରୀକ୍ଷା ନିଷିଦ୍ଧ ଚୁକ୍ତି 1946 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଦିନ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲିଲା ଏବଂ 1997 ମସିହା ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଏଥିରେ 44ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଏହାର ଧାରା 1ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ସ୍ୱାକ୍ଷର ପ୍ରଦାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ 1999 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସର ଉଚ୍ଚ ସଦନ ସିନେଟ
ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ଭବିଷ୍ୟତ ସାଜିଥିବା ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ଆମେରିକା ନକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ପରେ ଏହାର ଭାଗ୍ୟ ସିଲ୍ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସିଟିବିଟି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏତେ ସବୁ ଚୁକ୍ତି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜାରି ରହିଛି। କାହିଁକି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି? ତାର କାରଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମ କାରଣ ଭୟ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା, ଫିୟର ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭୟ ଅଛି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଠାରୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରଷ୍ଟ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଜାଗତିକରଣ ଯୁଗରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଏକ ଗାଁରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ରହିଛି ଏବଂ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଶୀତ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି କିନ୍ତୁ ବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। କ୍ଷମତାର ଗଦିରେ କିଏ ଗାଦିସୀନ ହେବ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଲିପ୍ତ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ସାମରିକ ରଣକୌଶଳ, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବାହାରିବା ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆର୍ମସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, କଳକାରଖାନା ଶିଳ୍ପମାନେ ଲବି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ବିକିବା ପାଇଁ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ, ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିରୋଧ ଚୁକ୍ତିରେ ଦସ୍ତଖତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଲା, ଯଦି ଚୁକ୍ତି ହେବ କେଉଁ ଅନୁପାତରେ କିଏ କେତେ ଅସ୍ତ୍ର ହ୍ରାସ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କ ବା ଭାଗବଣ୍ଟା ଛିଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ, ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଏକ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ନ ଲଗେଇବା, ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ବ୍ୟବସାୟକୁ ନ ରୋକିବା, ତେବେ ଏକ ସମଗ୍ର ସବୁଜ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଶ୍ୱ ଅଚିରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ୟୁନିଟ୍ 9, ଅପାରମ୍ପରିକ ନିରାପତ୍ତା ବିପଦ, ନନ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥ୍ରେଟ୍। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଜାଗତିକରଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଜାଗତିକରଣ ଯୁଗରେ। କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଶ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅପାରମ୍ପରିକ ନନ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥ୍ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିମନ୍ତେ ଉଭା ହେଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦ ବା ଟେରରିଜିମ୍। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଟେରରିଜିମ୍। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଟେରରିଜିମ୍, ଏ ଟେରରିଜିମ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ବା ଟେରରିଜିମ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଟେରରିଜିମ୍ କହିଲେ ଆତଙ୍କ, ଓଡ଼ିଆ ତ ଆମେ ଆତଙ୍କ ବୋଲି କହୁ। ଏହା ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ସରକାରୀ ନୀତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହିଂସାର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ, ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ଟେରରିଜିମ୍ ବା ଆତଙ୍କବାଦ ଏକ ପନ୍ଥା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସଂଗଠିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଦଳ ନିଜର ଇପ୍ସିତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ସହଜ ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ହାନ୍ସ ମର୍ଗେନ୍ଥୁ, ଯିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଦ ପଲିଟିକ୍ସ ଏମଙ୍ଗ ନେସନ୍, କାଳଜୟୀ ପୁସ୍ତକ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଟେରରିଜିମ୍? ଟେରରିଜିମ୍ ଇଜ ନଥିଂ।
टेररिज्म इज व्हाट द बैड गाय डू खराब लोक माने जहा करंती ताहा हेउछि टेररिज्म बा आतंकवाद तेबे आतंकवाद प्रथमे कोठु आरंभ होला तेणु ता आगे हम देखिछे सुइसाइडल मार्टिडम चिंताधारा थिला एवं कुहा जाउथिला जेउ माने मा माटी पाई आत्महत्या करिवे सुइसाइड करिवे बा अन्य को निजे मरिवे से मान को स्वर्ग प्राप्ति हो एवं एथि निमंते को धार्मिक भावना मनुष्य मन भितर प्रवेश कराई दिया जाउथिला यह पूर्व एक धार्मिक कार्यकलाप भावे गमना करा जाउथिला किंतु यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखिबा पर्यायनुक्रमिक भावे आतंकवाद शब्दटी रेन ऑफ टेरर आतंक शासन समय आरंभ है 1793 रु 1794 फ्रांस फ्रांस राजा मानकर एकछत्रवादी शासन प्रचलित थिला एवं ता विरुद्ध में जनसाधारण स्वर उत्तोलन करिया को लागिले सेही समय बास्टाइल दुर्ग को भांगी देले एवं तत्कालीन जी राजा थिले एवं तंकर राणी थिले तंको गिलोटिन तंको बेको को काटी देले सेते विश्वास करा जाए आतंकवाद शब्द प्रथम व्यवहृत हैला बा आतंक शब्द प्रथम व्यवहृत हैला एवं सर्गे नेचायेव जब रूसीय व्यक्ति से निजको प्रथमे आतंकवादी भावे अभिहित करथिले से कहिथिले मु जमे आतंकवादी तो परवर्ती समय में अनार्किस्ट 19 शताब्दी में अनार्किस्ट बा निराष्ट्रवादी माने जो माने राष्ट्र ऊपर कौन विश्वास नथिला सेही माने ए चिंताधारा में विश्वास करुथिले एवं 20 शताब्दी में मध्य समय में आतंकवाद उपनिवेश राष्ट्र मानक हाथ एक गुरुत्वपूर्ण हथियार भाव व्यवहृत है विभिन्न राष्ट्र में जाई निजर उपनिवेश प्रतिष्ठा करने निमंते से माने यही आतंकवाद को व्यवहार कले एवं अपर पक्ष जोठार से माने उपनिवेश स्थापन कले सेठाकार लोक माने मध्य से औपनिवेशिक सरकार विरुद्ध स्वर उत्तोलन निमंते केतेक समय आतंकर पंथा को अवलंबन कले एवं 20 शताब्दी जदि आमे देखिबा जे 19 शताब्दी समय जब आमे आलोचना कले प्रथम विश्व युद्ध जदि जरूरीकालीन कारण देखा जाए इमीडिएट कज तेबे ताहा मध्य थिला आतंकवाद एक निदर्शन जदि सर्बिया राजा एवं तांकर रानी को मरा जाई नथांता बोधे प्रथम विश्व युद्ध होई नथांता तेणु आतंकवाद 20 शताब्दी शेष भाग अधिक अधिक मात्रा विश्व में देखा मिला एवं तार एक नूतन रंग मध्य देखागला ताकि धार्मिक रंग ताको आमे फंडामेंटालिज्म ना मध्य प्रदान कले एवं आउ केतक क्षेत्र में आमे देखिबा इकोनॉमिक टेररिज्म शब्द मध्य व्यवहार करा जाउची जहा द्वारा गोटे राष्ट्र अन्य राष्ट्र ऊपर आर्थिक दृष्टि हावी हो पड़ुछि तो वर्तमान आम संक्षेप चुंबक आलोचना करवा आतंकवाद वैशिष्ट्य गुड़िक कौन यह टेररिज्म इज एन एंशिएंट टैक्टिक यह एक पारंपरिक बहुत प्राचीन काल यही पंथा चली आते कौन व्यक्ति कौन गोष्ठी निजर स्वार्थ को पूरण कर असमर्थ हुए अन्य पक्ष को मनाई पारे नहीं अन्य पक्ष उपर चाप सृष्टि कर अक्षम हुए से कौन पंथा न थाए शेष विकल्प थाए से आतंक पंथा ही अनुसरण करे टेररिज्म इज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन तेणु यह जोगाजोग एक माध्यम तेणु दाबी उपस्थापन करने एक माध्यम जदि सरकार बा कौन संगठन व्यक्ति दाबी को उपस्थापन कला परे मध्य सठिक भाव हृदयंगम करें तेबे बाध्य होई से आतंकवादी पालटे बा आतंक आश्रय निये टेररिज्म एक विशेष प्रकार हिंसा एवं हिंसा उपरे गुरुत्व दिए एवं युद्ध उपरे गुरुत्व दिए शांति उपरे एमान को प्रायतः विश्वास न थाए टेररिज्म इज यूज्ड इन टाइम्स ऑफ पीस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वार केतेक समय
शांति समय जदि समग्र विश्व बा समग्र राष्ट्र शांति थाए एवं आतंकवादी मान अनुभव करती जे समग्र राष्ट्र शांति रे बसति स्थापन करुछि बसवास करुछि सेतबे सेमाने तांकर घृण्य कार्य आरंभ करती। टेररिज्म एक मानसिक माध्यम जहा द्वारा अन्य ऊपर भय सृष्टि करा जाए विजय प्राप्ति करने चेष्टा करा जाए से यथार्थ में जमे चाइनीज दार्शनिक कहते किल 1 फ्राइटन 100 जम को मार 100 को भयभीत करा। तो अन्य केतक मतरे टेररिज्म इज ए पॉलिटिकल एक्ट राजनैतिक अभिसंधि राजनैतिक इप्सित इच्छा को पूर्ण करने आतंकवाद को व्यवहार करा जाए। तेरे प्रश्न उठे यही आतंकवाद चिंताधारा कौठु आसिला केतेकंक मतरे जे द्वितीय विश्वयुद्ध परिसमाप्ति पर 1948 मसीह एक नूतन राष्ट्र विश्व में सूर्योदय देखि पारिला ताहाला इजराइल। द्वितीय विश्वयुद्ध पूर्व जीव मानक निमंते कौन एक विशेष राष्ट्र नथिला जीव मानक कौन निर्दिष्ट बसति नथिला तेणु पैलेस्टाइन किछि अंचल को नहीं इजराइल सृष्टि हैला एवं जो पैलेस्टाइन ब्रिटेन एवं फ्रांस अधीनस्थ थिले तेज जो इजराइल राष्ट्र को पैलेस्टाइन लोक माने संदेह दृष्टि में देखिले सठिक रूपे देखिले ना तेणु 1948 मसीह आदि पर्यंत यही कलह चली कैंप डेविड रे चुक्ति हैला पर मध्य एथिरे कौनसी परिसमाप्ति घटी ना एवं पैलेस्टाइन PLO पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एवं इजराइल सरकार को मध्य एवं मध्य समय समय वेस्ट बैंक एवं गाजा स्ट्रीट को नहीं परस्पर कलह तथा द्वंद्व लिप्त। तेणु केतेकंक मतरे ये इजराइल राष्ट्र गठन पैलेस्टाइन को भांगी इजराइल राष्ट्र गठन कि आतंकवाद बीजवपन करथिला। द्वितीयतः कॉलोनियलिज्म आम पूर्व आलोचना करिछे उपनिवेश प्रतिष्ठा पाई औपनिवेशिक राष्ट्र मान विश्व विभिन्न कोण अनुकोण पहुंचुथिले एवं जेतेबेले सेमाने शांतिप्रिय उपाय निजर इप्सित इच्छा को पूर्ण करि पाबु नथिले बा उपनिवेश गुड़िक प्रतिक्रिया सृष्टि हेउथिला सेतेबे सेमाने सेठरे आतंक मचौथिले। एवं तृतीय होछि फंडामेंटलिज्म रिलीजियस फंडामेंटलिज्म धर्म नारे आतंक निज धर्म बड़ अन्य धर्म न्यून निज धर्म उल्लेख अच्छी जे आमे निज धर्म पाई जीवन दबा ये जो भ्रांत धारणा उद्भ्रांत होई एक नूतन आतंकवाद सृष्टि होईछि जहाको आमे फंडामेंटलिज्म बा मौलवाद भावे अभिहित करिथा। अन्य एक गुरुत्वपूर्ण कारण है संगठित क्राइम अपराध एवं ड्रग ट्राफिकिंग चोरा निशा कारोबार प्रायतः आम देखा सोमालिया ठारू आरंभ कर अफगानिस्तान पर्यंत ये ड्रग ट्राफिकिंग समस्त व्यस्त एवं कोटी कोटी टंका रोजगार एम आर्थिक मेरुदंड को सुदृढ़ करें जहा द्वारा एम क्राइम करने पछघुंचा दियंती ना। एडवांस ऑफ वेपन्स आम ए देखिले जो अगस्ट मसरे अमेरिका तालिबान को छाड़ी अफगानिस्तान परित्याग कला से प्रायतः अनेक वेपन उपर तालिबान कब्जा रहा। तेणु ये प्रजुक्ति विद्या द्वारा व्यवहृत होता विभिन्न प्रकार अस्त्र शस्त्र द्वारा आतंकवाद विश्व कौन न कौन पहुंची पारी एवं अन्य कारण है सेक्सेशनिज्म विच्छिन्नतावाद जिते गोटे राष्ट्र किसी गोष्ठी से ही राष्ट्र सहित रहिबा को अनिच्छा प्रकाश करती बा इच्छा प्रकाश करती नहीं से माने से राष्ट्र विरुद्ध में अस्त्र उत्तोलन करती एवं ताहा आतंकवाद एक अनन्य और भिन्न एक दिग। आधुनिक प्रजुक्ति विद्या द्वारा आतंकवादी माने मध्य लाभवान हो पारिछंती जदि विश्व वाणिज्य संगठन उपर आक्रमण देखिबा जहाँ असंभव मन होउथिले मध्य एक चलचित्र कहानी भाई मन होउथिले मध्य वास्तव में ताहा ही घटिथिला। तेणु केतेक समय अबेटमेंट बाय स्टेट्स राष्ट्र माने मध्य आतंकवाद को प्रोत्साहित करिथान। आतंकवाद राष्ट्र मान द्वारा परिचालित होता है
ଯଦି ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖାଯାଏ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ଟେରରିଜିମ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ କଣ? ହାମାସ, ହିଜିବୁଲ୍ଲାହ, ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ, ISIS, ଜୈଶ ଇ ମହମ୍ମଦ, ଲସ୍କର ଇ ତୋଇବା, ତାଲିବାନ, ବୋକା ହାରାମ, ଅଲ କାଏଦା ପ୍ରମୁଖ। ତେଣୁ ଆତଙ୍କବାଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଟେରରିଜିମ୍, ଘରୋଇ ଆତଙ୍କବାଦ, ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱଭାବମାନ କରନ୍ତି ବା ଆତଙ୍କର ପନ୍ଥା ଆପଣାନ୍ତି ତାହାକୁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଟେରରିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ରିପ୍ରେସିଭ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟେରରିଜିମ୍, ଅନ୍ୟ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦେବା ପାଇଁ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦ ବା ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଆର୍ମିର ସହାୟତା ନିଆଯାଏ ତାକୁ ରିପ୍ରେସିଭ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟେରରିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟେରରିଜିମ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ କାବୁଲ ଠାରୁ କାନ୍ଦାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ବାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ଅନେକ ଥର ଦୋହଲି ଉଠିଛି। ତାହା ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦ। ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦ ସୀମା ସରହଦ ଟପି ଯାଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ତାଣ୍ଡବ, ନିଜର ପ୍ରଳୟ, ନିଜର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ କରେ ତାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦ ହେଉଛି ବୈପ୍ଳବିକ ଆତଙ୍କବାଦ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା, ଏ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ, ଭଗତ ସିଂ, ଖୁଦିରାମ ବୋଷ ଏମାନେ ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ଆପଣେଇଥିଲେ ତାହାକୁ କେତେକ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଟେରରିଜିମ୍ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ଟେରରିଜିମ୍, ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ଟେରରିଜିମ୍ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଭାରତରେ ପାକିସ୍ତାନର ଗତିବିଧି। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେରରିଜିମ୍ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସୁଇସାଇଡ ଟେରରିଜିମ୍, ତାର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ମ ହେଲା ଫିଦାଇନ୍। ଆମେ ଯଦି ଆମର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହତ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ତାହା ଏକ ପ୍ରକାର ସୁଇସାଇଡ ଟେରରିଜିମ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସାଇବର ଟେରରିଜିମ୍, କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଅନେକ ଟେରରିଷ୍ଟ ବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଇବର ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ଟେରରିଜିମ୍, ଯୋଉଟା ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନକ୍ସଲବାଦ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇଡିଓଲୋଜି, ମାଓ ବା ଲେନିନ୍ ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ, ହିଂସା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ, ଏ ନୀତିରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ରିଲିଜିୟସ୍ ଟେରରିଜିମ୍, ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଇସଲାମିକ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲିଜିମ୍, ଧର୍ମ ନାଁରେ ଆତଙ୍କବାଦ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ବାୟୋ ଟେରରିଜିମ୍, ଜୈବିକ ଆତଙ୍କବାଦ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଜୈବିକ ଟେରରିଜିମ୍ ଆତଙ୍କବାଦର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ପନ୍ଥା ଆପଣାନ୍ତି? ଫାୟାର ଆର୍ମସ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ଆଣ୍ଡ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଡିଭାଇସେସ୍, କେମିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍, ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। କେତେବେଳେ ଜୈବିକ, କେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ, କେତେବେଳେ ଆଣବିକ, କେତେବେଳେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, କେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନା, ଏ ସବୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ପନ୍ଥା ଆପଣେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ 2001 ମସିହାରେ ଏମିତି କଣ ହେଲା ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା? ସବୁଠାରୁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରଗତିର ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ଛୁଇଁଥିବା ଆମେରିକାର ଦୁଇଟି ଟାୱାର, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଦୁଇ ଟାୱାର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11, 2001ରେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ହତଚକିତ ହେଲେ, ସକ୍ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସରପ୍ରାଇଜ ହେଲେ ଯେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏତେ ବଳଶାଳୀ, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏତେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚାହିଁଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରୁଛି,
ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବେ ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 2000 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେଠୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରତି ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 90 ମସିହାରୁ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ଯେତେ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ। 2001 ମସିହା ପରେ ଆମେରିକାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳିଲା ଏବଂ ଆମେରିକା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଆଗ ପାଦକୁ ଯାଇ ଆରମ୍ଭ କଲା ୱାର୍ ଅନ୍ ଟେରର ବା ଅପରେସନ ଏଣ୍ଡ୍ୟୁରିଂ ଫ୍ରିଡମ। ଏବଂ ସେଥିରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମତ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମତ ଦେଇଥିଲେ, ଆଇଦର ୟୁ ଆର୍ ୱିଥ୍ ଅସ୍ ଅର୍ ୱିଥ୍ ଦ ଟେରରିଷ୍ଟ। ୱାର୍ ଅନ୍ ଟେରରରେ ତୁମେ ଆମେରିକାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବା ସାଥିରେ ଆସ, ଯଦି ନାହଁ ତେବେ ଆମେ ଧରି ନେବୁ ତୁମେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ଅଛ। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ତାଲିବାନକୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରାଗଲା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ନୂତନ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ଏବଂ ହମିଦ କାରଜାଇ ତାହାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ବା ତାଲିବାନର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆମେରିକା ଧରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେଲା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଅପରେସନ ନେପଚୁନ ସ୍ପିୟର କରି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଲାଡେନକୁ ମାରିଥିଲା। ତେଣୁ 2001 ମସିହା ପରେ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରତି ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଜର୍ଜ ବୁଶ କହିଥିଲେ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ ବା ଯୋଉ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆମେ କହୁଛେ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ୱାର୍ ଅନ୍ ଟେରର ହେଇନି। ଜର୍ଜ ବୁଶଙ୍କ ମତରେ ୱାର୍ ଅନ୍ ଟେରର ବିଗିନ୍ସ ୱିଥ୍ ଅଲ କାଏଦା। ଆମର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏହି ଅଲ କାଏଦା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଦେୟାର। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଏଣ୍ଡ until every terrorist group of global reach has been found। ଏହା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, stopped and defeated, ପରାସ୍ତ କରିବା ଏବଂ ରୋକିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାରତୀୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ। ଭାରତରେ ଆତଙ୍କବାଦର ଇତିହାସ କଣ? ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଟେରରିଜିମ, ଯେଉଁ ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱଭାବୋତ୍ତମନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଶହୀଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କବାଦ ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଯେମିତି ନକ୍ସଲବାଦ। 1960 ଦଶକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନକ୍ସଲବାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେକ୍ସନିଜିମ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ଖଲିସ୍ତାନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ମଣିପୁର, ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅପରେସନ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର ଏବଂ ସେଥିରେ ଭାରତ ସରକାର ସଫଳ ହେଲେ ଏବଂ ଖଲିସ୍ତାନ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଚାପି ଦିଆଗଲା ବା ପରାହତ କରାଗଲା। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖାଗଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆମ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ଯେମିତି ଉଲଫା, ଉଦାହରଣ ଉଲଫା। ସେମିତି ଗୋର୍ଖାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଭିନ୍ନ ହେବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ବା ଏକ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ଟେରରିଜିମ। ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦିଓ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାର ଆସିବା ଦିନ 2014 ମସିହା ପରଠାରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ଅନେକ ମାତ୍ର ଆମେ ସଫଳତା ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନର ଧୃଷ୍ଟତାକୁ ଆମେ ରୋକିବାରେ ସକ୍ଷମ ନ ହେବା, ତେବେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦ ଆମ ଦେଶରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପଡ଼ୋଶୀର ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଭାରତରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖାଯିବ, ଏକ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଏଥିରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଆମେ ତିନୋଟି ଯୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନଠୁ ଜିତିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲା,
जे भारत को आमना सामना युद्ध में जीति हब ना से पाकिस्तान आश्रय नहीं छद्म युद्ध बा प्रॉक्सी वार एवं से प्रॉक्सी वार नाम है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एवं यही राष्ट्र प्रायोजित पाकिस्तान द्वारा पठा जाउथिबा आतंकवादी माने जम्मू काश्मीर तथा विभिन्न स्थान में अशांति वातावरण सृष्टि करने को लगे किंतु समयानुक्रमे विश्व सचेतन है विश्व जनमत ए दिगे सचेतन है भारत दाबी को समस्त शुणिले कर्णपात कले आज आम केतेकांश यही आतंकवाद को रोकवा सक्षम होइछे एथि निमंते केवल भारत नुहे समग्र विश्व जनमानस विश्व समग्र राष्ट्र माने एकत्रित होई एक स्वर विकास को हाँ और आतंकवाद बा आतंकवादी को ना कहबार आवश्यकता रही तेबे आम आतंकवाद को रोकबार सक्षम हो पारिबा। आज पाई एतिक धन्यवाद।